हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुँच आपण मैंने भलर थे मु भी बहुत भलर अच्छी आज दिनटी आरंभ है गोटे पौड़ पानी आज आम बनइबा चिल्ली कोबी चलतु देखा यहाँ आवश्यक सामग्री आउ केमती केमती प्रोसेस रे मु चिल्ली कोबी बनई एटी मु गोटे फुलकोबी की नहीं तार वीडियोटा मु बनई पार्लिनी फुलकोबीटी को काटी ये भाव में काटिकी टिके गरम पानी रे पकई देती पकईकी काढ़ी रखीदे एठी गोटे बाउल रे 2 चामच मैदा और 4 चामच कॉर्नफ्लावर को आउ टिके लंका गुंड देकी लुण देकी मु गोटे बटर प्रस्तुत करनी एवं भलसे गोले देची गोलेला या देहरे मुझे गोटे गोटे कर कोबी को पकई देची देखंतु कोबी गुरी को मुझे भाव में बुले देची आपण मैंने जदि चाहिए एबे या देहरे कलर भी यूज करें फूड कलर मुझे कौन सी प्रकार कलर यूज करनी बस खाली टिके लंका गुंड रेड चिल्ली लंका गुंड पकईची एबे कोबी गुड़ी को भलसे गोले देली या देहरे मु टिके सोया सॉस नहीं जोटा कि तार फ्लेवरटा बहुत भल आसे सोया सॉस ऐड कला परे आ कलरटा भी बहुत भल आसे हाफ टी स्पून मु नहीं टिके सोया सॉस देके मु ताकू गोले देली एबे कड़े देखंतु कड़े रे तेल गरम हो जाए मु गोटे गोटे करके कोबी या देहरे पकई दूची गैस को आम लो मीडियम फ्लेम रे रखिबा हाई रे रखिले ऊपर तो हो जो भीतर कंचा रहिबो तो लो मीडियम रे रहिले ऊपर क्रिस्पी भीतर भी पूरा भल से सीझी जीवो गोटे गोटे करी कोबी के मुझे पकई देली आपण ये भाव में घरे बनईकी थरे खातु निश्चय भल लगे देखंतु हमर एठी पाखापाखी हो गला गोटे साइड आम या टिके लेउटे दबा ऊपर पट भी हो जाओ देखंतु कोबी गुड़िक आमर पाखापाखी सीझी आसलानी सीझी आसलानी मुझे लेउटे देवी टिके भलसे कहीं लेउटे देले दुई पाखर सब गुड़िक कोबी गुड़ा भल भाव में सीझीज ऊपर क्रिस्पी भी हम अबे कोबी हो गला आम ए काढ़ी दबा एबे आउ थे आउ जो कोबी गुड़िक अच्छे आम पकईदे ताको भी से भाव में काढ़ीदब ये गोटे कप्रे मु 1 चामच सोया सॉस नहीं यार बटरटा प्रस्तुत करदबा ये रेड चिल्ली सॉस मो पाखे थिला मु एथरो भी 1 चामच नहीं आपण पाखे जदि एटा नथिबो आपण ग्रीन रो चिल्ली सॉस थिबो सेटा भी यूज करें मो पाखे सेटा अवेलेबल नाला तेणु गोटा रेड चिल्ली सॉस था मुझे गोटे चामच देदेली सोया सॉस गोटे चामच देदेली तापर टमाटो सॉस 2 चामच देची टमाटो सॉस ये मुझे 2 चामच नहीं गली एथरे मो हाफ टी स्पून चीनी नहीं जोटा कि एटा टिके खट्टा अंश आसले चीनीटा पकईले बालांस टिके मीठा खट्टा एमती चटपटा टाइप रुए तो भल लगे आपन को जदि चीनी पसंद नुहे आप स्किप भी करेंगे एटी मु बनवाई पियाज को ये भाव में छोट छोट काटी देती देखु स्क्वायर टाइप रो गोटे मीडियम साइज रो कैप्सिकम को काटी नहीं रसुण 4-5 पाखुड़ा काटी हाफ इंच रो अदरक भी काटी देती एटी बटर टी को भल भाव में गोले देती देखु बटरटी भल भाव में प्रस्तुत हो जाए
ଏଠି କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ହାଇରେ ରଖିବା। ହାଇ ୟା ଫିର୍ ଯଦି ବହୁତ ଜୋରେ ତାତି ଯାଇଥିଲା ଆମର କଢ଼େଇଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି। ତ ହାଇରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ଆମର ଚିଲି ଫ୍ଲେଭର୍, ଯେକୌଣସି ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ହାଇରେ ରଖିକି ବନେଇବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ ଆଉ ମାନେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠି ମୁଁ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଉନଥିବେ ଲଙ୍କାକୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜଟିକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ବଟର୍ଟି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ଗୋଳଣଟି ସୋୟା ସସ୍ ବଗେରା, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ୟା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆପଣ ନେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନଥିବ ଆପଣ ଏଟାକୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରେଭିଟା ଆମର ଟିକେ ମୋଟା ରହିବ। ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଗ୍ରେଭି ରଖିଥିଲି। ସିଏ ଲେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆରାମସେ ବସି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, 2-3 ଚାମଚ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ। ଏଠି ପାଣିଟି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛେ। କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ୟା ଦେହରେ ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ମୋ ପାଖରେ ପାଉଡ଼ରଟା ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି। ଏଠି ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସର, ଚିଲି ଫ୍ଲେଭରର, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ଏଇଟା ନଥିବ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଦେଇକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଅଧିକ ରଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ବି ନ ରଖିପାରିବେ, ପାଣି କମ୍ ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଚିଲି କୋବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେଚର୍ଟା କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ କେତେ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।